Dari saya cukup. Coba. Takarjala, Takarjala, আচ্ছা স্যার বুঝে যাতে আসা তো পাইনি জম্পুজলা তাকারজলা তাই বেগজলা জন্ম জন্ম যখন বিজেপি প্রার্থী বিজেপি মনোনীত প্রার্থী আং ও জায়গা তিনি 17 নং বেগজলা তাই আদ্র তাকারজলা যৌথভাবে দুইটা চিহ্নতে একসাথে जों दिनै जम्पुजला साबदिगोसना मনোনयन पत्र जमा रानानै फाय हामबाय Sar kono lamro ki muru. চিনি কোনো লামা কেমন মুখলে চিনি যে জনসমুদ্র ঢুকাই যে চিনি বিরোধী যে পার্টি দংনাই রক বরফ ফেলে খুলবিছে লামো বরফ বইনি থাকলাইমান দগছে গেসং বরनि बागै কোনো ডিস্টার্ব খায়া আবাহিকাল খাই जों दा সম্পূর্ণ ভাবে जों জায়গা মনোনয়ন পত্র জমা রাখা जों চিনি জম্পুই সাবদিগোসন অফিসার जों जमा राखा মাসুঙ্গানি পরে তাম সামু খাইয়াই আনো গণ দেবদারক যদি না আনো गोबां बुदै पास लायगाके आं सबसे पुइला आं गरि रंनि नगद थानाय गरि रगय आं थाङि मालायनाय अमनर मिडियानि बिसिंति साइमान हामबाय जन्म जखनि বিজেপি প্রার্থী বিজেপি মনোনীত প্রার্থী আং ও জায়গা তিনি 17 নং বেগজলা তাই আদ্র তাকারজলা যৌথভাবে দুইটা চিহ্নতে একসাথে जों दिनै जम्पुजला साबदिगोसना मনোনयन पत्र जमा रानानै फाय हामबाय Sar kono lamro ki muru ka. চিনি কোনো লামা কেমন মুখলে চিনি যে জনসমুদ্র ঢুকাই যে চিনি বিরোধী যে পার্টি দংনাই রক বরফ ফেলে খুলবিছে লামো বরফ বইনি থাকলাইমান দগছে जों बरनि बागै কোনো ডিস্টার্ব খায়া আবাহিকাল খাই जों दा সম্পূর্ণ ভাবে जों জায়গা মনোনয়ন পত্র জমা রাখা Sar bazan nomni semua kajili. जों চিনি জম্পুই সাবদিগোসন অফিসার जों जमा আনো গণ দেবদারক যদি না আনো गोबां बुदै पास लायगाके आं सबसे पुइला आं गरि रंनि नगद थानाय गरि रगय आं थाङि मालायनाय अमनर मिडियानि बिसिंति साइमान हामबाय Wilano media baibon sona belake hambai tam himale जों दिनै आंनि लाइभ तो अपनो फार्स्ट आंनि जे कैंडिडेट नि दिनै मনোनयन पत्र जमा ना फैबाय के आंनि बखतम बेलाय खेतम फुंसा
আনি বুখা মানে সাথে সাথে আনি যারা কার্যকর্তা বা আনো নাসিকি জনাই রক বা আনি যুবক রক বড় মার্কেনো আনো টিকেট মানে যে আনি বাকি বড় সামুখাইয়া মুসুং যাগো তাই জনসেবা খেরনা মুসুগো বড়নি পাশেও তমনা মুসুং যাগো আবনি বাকি যতনি আনি যতনি কগনার গিনো আন তংসংজা তাই তিনিও মনোনয়নপত্র জমা বাকি ফাইজাক নংমানাनो আনি জাকু গোবিন্দ তাই আনি ওরা দङ চিনি সম্ভবাই চিনি आंनि काका सन्द्राम ताई दङ मनोज सजल संहाय खालायनाय जों गोबां मा बरफ खालायनाय जों अजागा बिसिंगो जों 5 जन बिसि बरफ मा हाबि हाबनाय जों चिनि जे बरफ खातार कागजाक जों दाबुनो मनोनयनपत्र जमा दैफैखा keplaingan itu seperti asa bati itu. Takarjala jormon jogor angke ang kini saikalangnai ang o je ejem office thekeno জনতারণী যে পংনি অনুসারে আমরা জয় ক্লাইনি ফিরবই ততর মালাকানি ফিরনাই নে হাসাত আমলাই Nengka lukurang ni bagai puila pas pera utama ya kisahnya tamu sama. ang hasilnya saka opo ani first priority dongnai ang basically ang gorib sreni borona hamjago তাই নরকম मोनसे सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां जागा नुखाना आं गोबां जागाव सरि हामिया थेगा आरम्भ खायले केबो सुइया नुखुंगो हामिया बा सरि हामिया अपारेशन खायमिया नगो बुसाकायमिया के ताई बुसाकायमिया बाहाय जागाराव आं गोबां जागाव थांनाय सुगा सुखायो के आं टिकेट मारा सिगांबो आं आबायके निजिनि पकेटनि रां बायबो नुखायो के आरो जुदि आनि गणदेबताराव आनो राय खालायनाय आरो हामदोनि बुट लाइ तबलाइ फेरनि माखाके आं आसा खायो अबनि से दिगु लाइ आं सामुखाय बरनि पासेव आं पासाना हानि हा समसा Pari, 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 pari. Nó tổng khá thì nomination ra phải mà nít tay lục bóng nó đang có cái gì nữa. Wilano media baibun sona belage hambai tam ni kale sing tidi ani live to open fast ani je candidate ni tidi moner poto jomana phaibani ke ani bukhatam belage tong thurjak ani bukha tong mane সাথে সাথে ani jara কার্যকর্তা বা আনো নাসিকি জনাই রক বা আনি যুবক রক বড় মার্কেনো আনো টিকেট মানে যে আনি বাকি বড় সামুখাইয়া মুসুং যাগো তাই জনসেবা খেরনা মুসুগো বড়নি পাশেও তমনা মুসুং যাগো আবনি বাকি যতনি আনি যতনি কগনার গিনো आं तंसंजाक ताई तिनिও मনোনয়নপত্র जमानाय बाकी फाइजाक नंबरानो आनि जाकु गोविंद ताई आनि ओरो दङ चिनि सम्भबाय चिनि आनि काका सन्द्राम ताई दङ मनोज सजल संहाय खालायनाय जों गोबां मा बरफ खालायनाय जों अजागा बिसिंगो जों 5 जन बिसि बरफ मा हाबि हाबनाय जों चिनि जे बरफ खातार कागजाक जों दाबुनो मনোनयनपत्र जमा दैफैखा Keplaingan itu seperti asa bati itu. Ani 17 nang Takarjala jormon jogor angke ang kini saikalangnai ang o je ejem office thekeno জনতারণী যে পংনি অনুসারে আমরা জয় খালাইনি ফিরবই ততর মালাকানি ফিরনাই নে হাসাত হামবাই Neng keplaingan yang ro jadi neng man keplaingan ya kalau neng lukurang ni bagai puila pas pera utama ya kisahnya tamu sama. आं थाइसिंखौ साका अप आंनि फार्स्ट प्रायोरिटी दंनाय आं बेसिके आं गरिब श्रेणी बर'ना हामजागौ ताई नरक मोनसे सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां जागा नुखाना आं गोबां जागाव सरि हामिया थेगा आरम्भ खायने केबो सुइया नुखुंगो हामिया बा सरि हामिया अपारेशन खायमिया नगो बुसाकायमिया
Angke tai busa kaimia abah jagarabo ang kabang ma jagao thangai suba sukhayo angke ang tiket mara sekangbo ang abah ke nijir pocket ni rang bai bom khlayo angke ano jodi no ani gono debtaro ano rai khlainai ana hamjoge bur khlai toblai ke rogri makhake ang asa khayo oboni se bi gun khlaiya ang samu khlai boroni pase wang pasana hini kha songsa আচ্ছা স্যার তিনি তো নং 18 তাকারলানি ইংগে মনোনয়ন দাখিল খাইয়া বাवहाय आसा दं सार दिनै इखो रेजाल्ट आशा तो जों যতন সাইমানো চিনি যে 18 টাকা দিলা জম্বু জলাব বিগত 5 বছর অ জায়গানি যে এমডিসি জাতিনি মুঙै দফানি মুঙै হানি মুঙै নাই এডিসিউ দখল খাইয়া তাই অ জায়গানি থেকেবো गोबां बुट बाय जयजुग दं थांमानि परेव 5 बोसोर सिनि अ एलाकानि सातेव एलाकानि ग्रै साबरनि बागैनाय ग्रै যত লোকরनि बागैनाय कुनु एक फुट आपानो जाति दफा हा आबो परेर कक्सि आबंक बगै थांजाबो थानाय 5 बोसोर जों जातिनि मुं सावै दफानि मुं सावैनाय हानि मुं सावैनाय हाना रखा खायन सातेव बरक संगठन खायो आबोनि साते तिकाय बरक एडिसो खमदा दखल खायमानि परेव 5 বছর জাতিनि बागैनाय दफानि बागैनाय कुनु एक फुटा बोखनाय तेंसासे पानो जुदि बरक डेभलप खायबो गसं पाब्लिकनि बुसगांगा जुदि नरक आबाय तथ दङ सं खाय माने बुसगांगा ति खाय थनु दिन रक आबाय कुनु एक फुटा पानो बरक डेभलपमेन्टनि बोखागो सिनि जे सेन्ट्रेल टाइ राज्यनि बुसिंति खायनाय जे डेभलपमेन्टनि बिसिङाव जे उन्नयनमूलक बिसिंति खायनाय जों जे सामु खायनायनि साइटनि दंमोन जागाबो विभिन्न भाबे बरक बादा बिनो खायनाय थिके ताइ किच्छु करे बरंनि शुद्ध बादा बिग्न शुद्ध बरंनि ताम कमिशन बास ओ जागानि जत लोकेल থেকে শুরু খায়নাय ओ जागानि तामनि सानाय जत बंनि नेतृत्व रंनो आ जागाव करंग जाक करप्शन আচ্ছা স্যার তা কিসা আম কিসা ক্লিয়ার খাই দি पिनु प्रो इफेक्ट खालायग्लाक जे एडिसिओ बिगत 5 বছর रमायनाय जे एडिसि जे प्रशासन বিফল ভাবে যে চালকনা বরং সাহেব বিপক্ষেও খালাयनाय सिनि कुनु असुविधाও खालायग्लाक अब 100% सिनि आशावादी तानि बागै माने बरं जे एडिसि एरियाव बरं जे कक्साव कायसा सामं खायो कायसा आबो बाय पाब्लिक ना जनसाधारण बरं थांमानानि तो परेर कक्से बरं कुनु एक फुट आपानो जातिनि बागै दफानि बागै हानि बागै कुनु किछु खायमानिया আর যদি जों किछु मानानि हिंगांकाय सिनि जे पार्मानेंट सल्यूशन থেকে শুরু খায়নি सिनि जे যত জাতি দফা হানি বাগै যদি কোন একটা মানানি গাंकाय अब एकमात्र सिनि मोदीजी द्वारा नसम्भव मोदीजी दिल्ली आसुजाक सिनि त्रिपुरा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहाजी आसुजाक दङ बंनि थुति खायनो जों एडिसिओ जुदि खमना दखल खायगांगा जों अनेक किछु खायफुंनाय खूब कम समयनि बिसिङाव 6 मासनि बिसिङाव जों नक्सा चेन्ज खायफुंनाय ताकार्ला विधानसभानि बिसिङाव जे सिनि 18 टाकार्ला जम्बुजा जे टिटि एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बिसिङाव আচ্ছা স্যার গরতা কিসা त्रिपुरा जे एकर्डनि जे बिसय ओंखारखाय अब त्रिपुरा एकर्डनि बिसिङाव जे कक्टाइ सुजाक दंमोन आबो जों जतन सायमोन आजागाबा जे बरंनि पार्टीनि बिसिंति खायनाय जे एकर्ड ओंखा 6 मासनि बिसिङाव कुनु दाबि दावा खायमांला कुनु आन्दोलन खायमांला लामा नखरि मांगला फियाबा जे एकर्ड माने एक मास काया हंगाना लामा नखरि तेसा हाय पाब्लिक न बुका सनामैने बरक लगी तैनाय सिनि करिजा बरक न थकग्रैने बर लामा नहपिन सबनुखा आबाहायनि अनेकटा जागाव बादा बिं अंगमानि कारणे बंना कसाय दङ जों आसा खायो आबाहायनि আচ্ছা ভালো হামে